केते पानी हिची तांकर सब आज कोन पूजा करछन गोटे नहीं नहीं खसी जीवु चलो कार्तिक को नेला नहीं महादेव अच्छा नहीं हाँ पी दिया ठाकुर पास जिते थर आलू चप अच्छे आलू चप अच्छे चिप्स खाइब कौन एत जिन अच्छे ओडिया सिंगड़ा खाइब हौ हौ नवा हेलो फ्रेंड्स नमस्कार आउ एक ब्लॉग को आपण मानक स्वागत कराऊँगी एबे आमे कुआडे बाहर पुओ कह तू कुआडे बाहर जगन्नाथ मंदिर एबे जाऊँ जगन्नाथ मंदिर दर्शन करने आमे कौ जगन्नाथ मंदिर जाऊँ वीडियो माध्यम आपको देखो टेबल आड़े टेबल साकार नगर जगन्नाथ टेम्पल हेबल हेबल चलो जाओ ठाकुर फूल भी रखीचु सब पानी में पकईकी गोटे लेग अच्छी से पकई देकी चलो बाबू फूल नहीं केस बाबू पलैला तौक देखुची गाड़ी काम हो सब ठाकुर फूल नहीं आसी सब विसर्जन करदेबू ए बाहरी गलु आज पूरा कुर्ता पिंधि जाऊँ मंदिर जे जाऊँ मुझे कुर्ता पिंधिकी जाओ भाभी तो प्रसाद से अभड़ा ऑर्डर करूँ बोली लेट होगा देखा कौन हो मिल आम ऑर्डर करके आसबू झील जाऊनी जेहेतु आम 3 जन गाड़ी जीवु झील जाऊनी झील जीव प्रसाद आने दर्शन कर पुआ मु हाँ ये सब फुल हरिका सब मोर पुराणा ठाकुर थे कि विसर्जन करने पुराणा ठाकुर पानी दे से हेबल रोड रे लेक गोटे थाए से सब विसर्जन करदे बाबुन ड्रेस सब छोट हो जाए ना बाबुन यहाँ डांस ड्रेसटा जल्दी जल्दी डेंगा हो छोट हो जाए घरे पिंध सब घरे पिंधा पड़ो ना सब छोट हो जाऊँ आम गली आम घर टू जगन्नाथ टेम्पल हूँ 8 किलोमीटर ना 10-15 मिनट लगे तथा ना 15 मिनट आमर परिया दुकान ये दरकार पार्क को वाकिंग करने परिवार नहीं जाओ ना 15 मिनिट्स 15 जानी 15 मिनट के 15 मिनिट्स अभी पार्क रे लोक अच्छा देख आम सका पुओ आसला वाकिंग करने ना यही ना दे हिंदी में 15 वही सेम हिंदी में 15 ये 15 ओडिया रे गोटे छोट दुकान थी केक बटर केक दुकान ना आम आगुरी गोटे घरे रोलु ये गलीटा आम यही गली आगुरी रोलु ये कट्टे इडली भोर 5टार इडली स्टार्ट हुए 11टा बहुत ही नरम इडली कट्टे इडली चटनी दबे भोर 5टार स्टार्ट आउ 11टा 11 11 सरजी बंद लास्ट तू वाटरमेलन मिलची बाबा देख रात नहीं नींबू ककड़ी पूरा बढ़िया पपैया देख संडे मार्केट 20 टंका पपैया केजी आज पपैया नवा पाइनापल सब परिवा ये कौन मटर छुई 40 टंका 4 केजी पियाज 100 टंका यहाँ आम मार्केट ये पेट्रोल पकई जीवार अच्छी से मार्केट भर पशिक आसलु
पेट्रोल पका हम एटी भी मोटर 40 टका यहाँ मोर पेट्रोल पंप यशवंतपुर पेट्रोल पंप पेट्रोल का बहुत भीड़ होती चलो आम मंथीकेरी रोड देखी जाऊँ एपटे परिया दुकान बढ़िया बढ़िया परिया सब फ्रेश परिया आज टमाटो पड़े भेंडी सब परिया आसला देखिए परिया देखा आम बीएल रोड देखी जाऊँ गोटे ब्रिज हाईवे डबल रोड हाईवे पाखरे पानी देखा कि जाली करदे बेसी आगुरी ऊपर गोटे पकई हम अच्छी रास्ता हाँ रास्ता सेपट बहुत बुलिक जाऊ आज हम पानी पाखक पलि बाट पाई पानी तो खोजी खोजी तौक भी जाई हम पूजा कर राजस्थान लोग बोधे पूजा कर पूरा पानी चारिआड़ लगी ना लेकटा ये बोटिंग फोटिंग करते डंगा हाँ डंगा माछ फाछ धरते खाऊ दुकान केते पानी हिची सब आज कौन पूजा कर नाई नहीं खसी जीवु बाबा चढ़ी आस पाट ठीक नहीं पुओ जाई पाइले मुभी हाँ ठाकुर बसई देखे भी जाऊँ मंदिर लेट हो गलानी बहुत बोट कुकुर को बसिक नहीं बहुत पानी अच्छी पानी को नहीं कड़े सब माछ तो जाऊँ माछ अच्छी आथर रात्रि आसी बाट पड़े वर्ष दिन अंधार है गली यही गली गोटे गली यही तो होगला बोधे आज लोक अच्छा ना पूर्णिमा ओडियार होटेल बरा पिज काकरा सब करे एटा मंदिर आमर जगन्नाथ मंदिर आज पूर्णिमा अच्छी लोक अच्छा संडे पूर्णिमा लोक रे पहुँची गलु जगन्नाथ मंदिर में यहाँ तार एड्रेस लिखाई शांतिवाना लेआउट मेन रोड साकार नगर बेंगलोर ये गूगल ले सर्च कले भी लोकेशन देखे दूसरी चलते जीवा भितर को कौन आस ये गोड़ धोवा ये आम जोता रखीदेलु चप्पल ये गोड़ धोची पुओ बाबू ये पानी कह खुशी बाबू चलो टगर गछ अच्छी इमली गछ अच्छी हम इमली गछ तेंतुली गछ लेंबू अच्छे से गोटे आगे अच्छी हाँ चल ये दीप नवा गोटे मैचेस आने भूलीगली घर भावी मैचेस आने बोली मंदिर ठाकुर ये बाहर भी रखी जगन्नाथ हनुमान जी जय जगन्नाथ कलु बाबा बजे बजे बाबा टेकी दे बजे ठाकुर पूरा देखा
ଏଠି ଅଛି। ଚାଲ କାର୍ତ୍ତିକ ନେଲା ନେଇଛି ମହାଦେବ ଅଛନ୍ତି। ନେଇଛି ହଁ ପିଇ ଦିଅ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଶ। ବାବୁନା ଆଜି ଦୀପ ଜଳୁଛି। ମ୍ୟାଚେସ୍ ନାହିଁ ଏଠି ଲଗେଇଦେବ ମ୍ୟାଚେସ୍ଟା ଆଣିବ ବୁଲି ଭଲରେ ଅଛି ସେ ଲଗେଇଦେବ କହିବ ମୋ ଜିଦି କମେଇ ଦିଅ। ହଁ ହାତ କାହିଁ ତଳେ ମାଛ ଧର ବୁଲେଇବ ନା ଠାକୁରଙ୍କୁ ଏମିତି ବୁଲା ଧର ଅଛି ସେ ଧର। ଏଠି ଦୀପ ଜାଳିଦେଲୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ। ଏଠି ସବୁ ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ତିଆରି ହେଉଛି। ଆମେ ଦୁଇଟା ପ୍ରସାଦ ଅର୍ଡ଼ର କରିକି ଗଲୁ ଏବେ ଯିବା। ଏଠି ମା ବିମଳା ଏ ସନ୍ତୋଷୀ ମା ସେ ବିମଳା ଏଇଠି ବସି ପ୍ରସାଦ ଖାଆନ୍ତି। ହଲ୍ ହେଇଛି ଏଇଟା। ଏଠି ବସିକି ପ୍ରସାଦ ଖାଇବେ। ଆମେ ଥରେ ବସିନଥିଲେ କି ଅବଢ଼ା ଖାଆନ୍ତି ଯେଉଁ। ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭଲରେ ଦର୍ଶନ କରିଦେଲୁ। ଏଠି ପୁଅ ତାର ବୁଲୁଛି ହଲ୍ ଦେଖୁଛି ପ୍ରସାଦ କେଉଁଠି ଖାଆନ୍ତି। ଏଠି କ'ଣ ମୂର୍ତ୍ତି ରଖିଛନ୍ତି? ଏଇଠି ଠାକୁରଙ୍କର ସବୁ ମୂର୍ତ୍ତି ରଖିଛନ୍ତି। କିଏ ସବୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ନା? ଆନନ୍ଦ ବଜାର। ଏଇଟା ହେଉଛି ଛୋଟ ଆନନ୍ଦ ବଜାର। ପୁଅ ଖେଳୁଛି ଆନନ୍ଦ ବଜାର। ଜିନିଷ ଖାଇବି ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଜିନିଷ ରଖିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଆ ଦୋକାନ ଜଳିଖିଆ ମିଠା। ହଁ ଛେନାପୋଡ଼ଟା ଆଜି ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ପୋଡ଼ିଛି ଏତେ ବଡ଼ ଛେନାପୋଡ଼ କରିଛନ୍ତି। ବୁନ୍ଦି ମାଲପୁଆ ଅଜବ ଜିନିଷ ଆଜି ପୁରା ଫ୍ରେଶ୍ ଅଛି। ଆଳୁଚପ ଅଛି ଆଳୁଚପ ଅଛି। ଚିପ୍ସ ଖାଇବୁ କ'ଣ? ଏଠି ଏତେ ଜିନିଷ ଅଛି ଓଡ଼ିଆର। ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଖାଇବୁ? ହଉ ହଉ ନବା। ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି ଆଳୁଚପ ବରା ସିଙ୍ଗଡ଼ା ତରକାରୀ ଭଲ ଅଛି। ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ହେଲାଣି ଆମେ ଲେଟ୍ ଆସିଛୁ 11 ବାଜିଲାଣି। ଓଡ଼ିଆ ସ୍ୱାଦ ଘରେ କରୁଛୁ ଆମେ ହବନି ସବୁ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣ। ଛେନାପୋଡ଼ 250 ନେବୁ। ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶା ମିକ୍ସଚର ଏବେ ରଖିଲେଣି। ମିକ୍ସଚର ନାହିଁ ଆଉ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଆସିଥିଲା ଯେଉଁ ସରିଗଲାଣି ନା। ଗଜାଉର ଆଜି ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଖସ୍ତା। ଏଇ ଯେଉଁ ଚୁଡ଼ା ମିକ୍ସଚର ମୁଢ଼ି ଚୁଡ଼ା ଏଟା ସରୁ ସରୁ କ'ଣ ହେଇଛି? ଏଟା ସରୁ ସରୁ କ'ଣ ହେଇଛି? ଚାଉଳ ମାନେ ଦେଶୀ ମୁଢ଼ିଟା ବୋଧେକି ଚାଉଳ ଭଳିଆ ହେଇଛି। ଖାସ୍ତା ଗଜା ବଡ଼ି। ଏ ଖାସ୍ତା ଗଜା କେତେ? 250 କେତେ ପିସ୍ ଆସିବ? 250। ଆଚ୍ଛା ଏଠି ଟିକେ ଜଳଖିଆ ଖାଇକି ଏଠି ନେଇ ଆସିଛୁ ମିକ୍ସଚର ଆଉ 250 ଛେନାପୋଡ଼ ଆଉ ଟିକେ ଖାସ୍ତା ଗଜା। ଏବେ ଯାଉଛୁ ଆମେ ଯିବୁ ତାପରେ ଝିଅ ଆସିବ ଦର୍ଶନ କରିବା ଆଉ ଅଭଡ଼ା ନେଇକି ଯିବୁ। ଏବେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ତାପରେ ଝିଅକୁ ନେଇକି ଆସିବେ 1 ବେଳକୁ ଆଉ ଝିଅ ଦର୍ଶନ କରିନି ଦର୍ଶନ କରିବା ଆଉ ପ୍ରସାଦ ନେଇକି ଯିବ ଆଉ।
ଯାଉଛନ୍ତି ପୁଣି ଝିଅ ଦେଇକି ଯିବ ପଇଡ଼ ଗୋଟେ ପୁଅ ପିଇଦେବ ଆଉ ಎಷ್ಟು ಅಂಕಲ್ 50 ಒಂದು ಇಲ್ಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಂಜಿ ಕೊಡು 50 ଟଙ୍କା ସେଗୁଡ଼ା ଆଇଲା ବେଳକୁ 20 ଟଙ୍କା ଥିଲା ପିଇଦେ ତାକୁ ଶୋଷ ଲାଗିଲାଣି ଯୋଉଟା ପିଇଦେବ ଗୋଟେ ଆଉ ପୁଅ ପଇଡ଼ ପିଇ ଦେଉଛି ଥଣ୍ଡା ପୁରା ପେଟ ଏଉଠି ସମସ୍ତେ ପଇଡ଼ ପିଇ ଦେଉଛନ୍ତି ପୁଅ ନଡ଼ିଆ ପିଲା ଆମେ ନାଡ଼ି ଖାଇବୁ ଖାଇବୁ ନଡ଼ିଆ ଖା ଖାଇବୁନି ଛିଣ୍ଡେଇବୁନି ଗୋଟେ କଦଳୀ ପତ୍ର ନେଇକି ଯିବ ଭାରି ପ୍ରସାଦ ଖାଇବା ପାଇଁ କଦଳୀ ଗଛ ଦୋକାନ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ପୂଜା ଦୋକାନ ଆଗରେ ଆଗରେ ମଞ୍ଜା ବଢ଼ିଆ ରଖିଛନ୍ତି ଫ୍ରେଶ୍ ମଞ୍ଜା ରଖିଛନ୍ତି ରମ୍ ଗୋଡ଼ କାଟି ଦେଉଛି କଦଳୀ ପତ୍ର ନେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ କଦଳୀ ପତ୍ର ନେଇକି ଆସିଛି କଦଳୀ ପତ୍ରରେ ଖାଇବୁ ପ୍ରସାଦ ହେଲମେଟ୍ ନେବା ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଦର୍ଶନ କରିକି ଘରକୁ ତାପରେ ଝିଅ ଯିବ ଝିଅକୁ ପୁଣି ନେଇକି ଯିବେ ପ୍ରସାଦ ନେଇକି ଆସିବେ ଖରାଟା ଜୋର ଲାଗୁଛି ନା ଗାଡ଼ିରେ ଲାଗିଲା ବେଳକୁ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି ଖରା ଜୋର ହେଇଛି ମିକ୍ସଚର ଗୋଟେ ନେଇକି ଆସିଛୁ ଆଉ ଇଏ ଗଜା ଆଉ ଖାସ୍ତା ଗଜା 250 ଝିଅ ଘରେ ଥିଲା ଖାଇନଥିଲା କିଛି ତା ପାଇଁ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଦିଟା ଛେନାପୋଡ଼ 250 ନିମକି ଗୋଟା 5 ଟଙ୍କା 5ଟା ଆଣିଛୁ ଓଡ଼ିଆ ଓଡ଼ିଆ ସବୁ ମିଠା ମିଠା ମିକ୍ସଚର ଆଜି ବଡ଼ ଛେନାପୋଡ଼ କରିଥିଲେ ଏବେ ଝିଅ ଯାଉଛି ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆଉ ପ୍ରସାଦ ନେଇକି ଆସିବ ଗାଧଉଛି ମୁଣ୍ଡ ଶୁଖଉଛି ପୁଅ ବି ପଳେଇଲାଣି ତଳକୁ ଚାଲ ଝିଅ ଗଲା ଆଉ ପୁଅକୁ ଦେଖିବି ମଝିରେ ଟୋପିଟା ଖରା ଟୋପିଟା ଦେଇଥିଲେ ନା ଖରା ଏବେ ପ୍ରସାଦ ନେଇକି ଆସିଗଲେ ଏବେ ବାଢ଼ୁଛନ୍ତି କଦଳୀ ପତ୍ର ନେଇକି ଆସିଲୁ ଅନ୍ନ ବାଢ଼ିଲେ ସବୁ ଜରି ଦେଇଥିଲେ କାଢ଼ିଥିଲି ସବୁ ନା ସେ ପ୍ରସାଦ ଯେଉଁ ଭୋଗ ଲାଗେ ସେ ଦିଅନ୍ତି ସେଇଥିରେ ସବୁ ଭୋଗକୁ ଉପରେ ମିଶେଇକି ଦିଅନ୍ତି ହଁ ସବୁଥିରୁ ମିଶିଥିବ ଏବେ ଡାଲି ଏଠି ଘାଣ୍ଟଟା ନା ଘାଣ୍ଟ ବେସର ଟାଇପ୍ର ଘାଣ୍ଟ ଆଉ ଆମ୍ବୁଲ ରାଇ ଆଉ କ୍ଷୀରି ଆଉ ଶାଗ ଆଜି କରିନାହାନ୍ତି ନା ଏଠି ଆମେ ଲଙ୍କା ଲୁଣ ଲେମ୍ବୁ ଲୁଣଟା ନେବା ଲୁଣଟା ଶାଗ ହେଇନି ଆଜି ଶାଗଟା କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ମିଲ୍ 150 ଟଙ୍କା ନେଉଛନ୍ତି ଆମେ 2ଟା ମିଲ୍ ଆଣୁଛୁ ତ ଏତେ ହେଇଛି ଗୋଟେ ପ୍ରସାଦ 150 ଟଙ୍କା ଆମେ 2ଟା ପ୍ରସାଦ ଆଣିଛୁ ସେଥିରେ ଆମର ଖାଇକି ଆହୁରି ପଡ଼ିବ ଅନ୍ନ ବି ବହୁତ ସାରା ଦେଇଛନ୍ତି ଏବେ ଆମେ ଖାଇ ବସିବା ଏବେ କାଢ଼ିଲନି ଆଉ ଆମ୍ବୁଲ ରାଇ ଘାଣ୍ଟ ଆମ୍ବୁଲ ରାଇ କ୍ଷୀରି ବାବୁ ନା କ୍ଷୀରି ଖାଇବ ଛୋଟ ଗିନା ଦେବା ଆଉ ଏବେ ପ୍ରସାଦ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ ଖାଇବା ଏବେ ଆମେ ଖାଇବା ପୁଅ ଖୁଆଇବା ଚାମଚ ନେବ ଚାମଚ ଦେଉଛି ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଶାନ୍ତି ମନ ଶାନ୍ତି ଏଠି ସମସ୍ତେ ଆମେ କଦଳୀ ପତ୍ରରେ ଖାଇ ବସିଲୁ ପ୍ରସାଦ ଝିଅ ଆସିବ ଏବେ फ्रेंड्स आमे तो मंदिर दर्शन करके आसीगलु जगन्नाथ मंदिर आपण जो मैंने यशवंतपुर बीएल आ हेबल रोड अच्छा एयरपोर्ट रोड पाखापाखि अच्छा निश्चित आम जगन्नाथ मंदिर को दर्शन करूँ आठी बढ़िया ओडिया दुकान भी अच्छी से ओडिया मिक्सचर कैलेंडर आ बड़ी सब प्रकार मिठा मुढ़ी सबकि मिलूँ आपण मैंने नहीं पारे आपण मानक किपरि लगिले मो ब्लॉग्स टी निश्चित कमेंट बॉक्स रे जणाइबे आज पे रोज फ्रेंड्स नमस्कार जय जगन्नाथ।